Good afternoon, my dear brothers and sisters. Jesus said in our gospel reading, unless you become like little children, you will not enter the kingdom of God. Why children? We can talk a lot of the traits of a child, but I would like to focus on the attitude of the child, which is a sense of awe and wonder. A child easily becomes happy. A sense of awe and wonder. O binisaya pa, kana bitong mga awe experience. A child, whenever you give a candy, di ba, lipayin makina siya, bisang usa ka buok. A child, nga imaingnon, hala, pwede na ka mo gawas, magduwa, adto sa gawas, malipay naman ng bata. Imo ingnon ng bata nga, muadto ta og mall, di na nakatug, ka-excited kaayo. Sense of awe and wonder. Di ba, mga ginikanan, inyo man ang lipat-lipaton ang bata. Imo ingnon nga, katug na, kay ikaw man imo katug, palitan ti kag ice cream, matug po ang bata. There's a sense of awe and wonder in little things. How about us? Do we still have the sense of awe and wonder in little things God has given to us? Lisod na kayo, palipayon ang mga dagko. Di ba, ang bata, di ba, na may mga inahan diri ron? Kung sa may makalipay sa bata, imo rin inon nga, katawa ng bata, di ba? Kabantay mo. Imong hadlaon. Pero ang dagko, suwag, di ba, sagpaon ka. Lisod palipayon ang mga dagko. And that is our prayer, that we become a little child that retains a sense of awe and wonder to the little things God has given to us.